କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହଉଛ? ମୋ ପାଇଁ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଓଦରା ହେଇକି ରହିବି? କାହିଁକି ଭାଇ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଘଇତା ଛାଡ଼ି ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ତ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି କହିଲ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲାଣି, ଆଉ ଜମା ବଞ୍ଚିବିନି। ଯାଉଥିଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, କାମ ସରିବ। ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। আমার নাম কি বলতো? কি? মঞ্জুলিকা। আমার বাড়ি কোথায় বলতো? কোথায়? কলকাতা পড়ছে। কলকাতা বলবে না? আমার ব্যাপারটা কি বলতো? কি ব্যাপার? দেহ ব্যাপার। তুমি আমাকে বলাৎকার করতে হবে। উরি বাবা, আমি পারবো না। কেন? তুমি গফর গাড়ি, আমি লোনা, আমি কি করব? বলাৎকার করতে হবে। আমি ঘরে যাব। इधर आइए। नहीं आइए इधर। কি করবো? মন্দির যাকে নাই করবো, আমাকে রেপ করে দেবো। ভগবানকে জোরে ডাকি দেবো, কাকু পঠি গেলে। मुझे टॉर्च करिए। एमटी टॉर्च करी बलात्कार करिए। আমি পারবো না। তুমি পারবো। তোমাকে ভিলিয়ান হবে। তুমি ভিলিয়ান হবে, বলাৎকার করতে হবে। আমি কেন ভিলেন হব? আমি তো বলাৎকার বলাৎকার ভিলেন। ভিলিয়ান। ধরা কনসাই এরে খোঁজে জাগিনী, রাগিরে খোঁজে নারী। হলদি রঙের চেহারা, বালু হাতে গাড়ি বাস। গোলাপি গোলাপি ওঠ। আর বাড়া মজাইলে তাইলে বানি বাড়া বলে ভিলেন রাত করলো। আধার সদে জমিটি সোনা ইলিজি তোবড়িয়া ইলিশি কিলো বাবলে। ওহো 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 রাম বংশ, রাম রাবণ, ও পাবলিক হাতাও ফিয়ারি রাইবন। সাপকো যেতে বিরোধী বসে আর সকালে ভীষণ ধারে মঞ্জুরি দেবে। মনে বাবা, মনে বাবা, শরীর কথাগুলো মনে বাবা। ও পাল্টা মনে পকড়বে না। তোবড়িয়া মুরে বেবি মনে পকাইবি, কোন কথা মনে পকাইবি? মনে বাবা, ভুড়ি কইলা মনে পকা। মনে বাবা, শরীর কথাগুলো রই কোন কথা মনে পকাইবি? সেদিন কোন তোর কোন মনে পকাইবি বলছাই? এটা হলো খরচ ডায়লগ মানুষ। তোবড়িয়া ডাইলগ বলতে মনে বাবা মনে পকা। সেমিতি কলে মোর মুড ভাঙি যাচ্ছে। আরে আর কোন মৌসুম স্টার্ট। মনে বাবা, এই কি ভুড়ি কইলা মনে পকা। সেটা হচ্ছে কেই ভালো হচ্ছে সেটা। কত ভালো করে আছে। তাই মনটা পকি কাটিয়া তাকে যাবেন কাটি দে আউ কোন আগে বুঝাই। ও ভূগোল পাঠ পড়ানা মতে ভালো লাগেনি বলে। ମୁଁ ତ ଶଳା ଭୂଗୋଳ ପଢାଏନି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନା କଣ ସେଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ ସେଇ ଗୁଡାକ ପଢାଏ। ମୁଁ ଭୂଗୋଳ ଆଡେ ଯାଇନି। ও হিস্ট্রি পাঠ পড়ানা ভালো লাগেনি বলে। ନାଇଁ ଜବରିଆ ମୋର ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ତତେ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି? সারা মুখে বিদায় তোর কোটা ভালো লাগে বলে তো কোন রেপ করিয়াকু পুরা কোনটা স্কেল ধরিকি রেপ করিবে না। ଜବରିଆ ସ୍କେଲ କାଇଁ ଧରିବୁ କା? ও পাঠ পড়ানা মতে ভালো লাগেনি বলে। এই শুন ପୁଣି କହିଲୁ ପାଠ ପଢା। ମୋର ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା। ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ସହି ହଉଥିଲା। ଭୂଗୋଳରେ ଭଲ ହଉଥିଲା। ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ସହି ହଉଥିଲା। ସବୁଦିନକୁ ନାଲିର ଧରି ଉଡ଼େଇଦେଲୁ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲେ ଗଲା ଗଲା ସବୁ ଅଙ୍କ
ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିବୁନି କହିବା ତମକୁ ତଳିପାରିବି। ଅସୁବିଧା କରୁଛି ଏଟା ବଳତ୍କାର করে না কে কে কোনটা ଶୀଘ୍ର ଯୋଉଟା ପାହାର ଦେବ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପକେଇବି। আরে স্টার্ট কর আউট স্টার্ট ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଉପରେ ରେପ୍ କରିବି। ভাই উঠিলু সমতল সামনারে কে রে হ্যাঁ? না কথা হবে তু মুরে করছিস ভাই ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା କରିବି ତାପରେ ତମେ ତ ପୁରା ଫିଲିମ୍ ନା। ও না চল বল কর করে ମୋର ସବୁ କାମ ପୁରା ସ୍କେଲରେ ତାପରେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗେ ତେଡ଼େ ମେଡ଼େ ସବୁ କାମ ମୋର ପଛ ମନେ ପଡୁଛି ସକାଳ କଥା କି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଛାଡ଼ିବିନି। ପୁଣି କହିଲେ ଛାଡୁ ସମସ୍ତ ରେପ୍ କରିବି। ଜବର ଟାଇମ୍ ନାଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏ ନାଇଁ ଏଟା ହବନି ତା ତମ ମନକୁ ଗୁଣା କର ସାର୍ ମୁଁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଡାଇଲଗ କହିବ ତମେ ବଜେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁ କଣ ଏଇଟା ଶିଖିଛୁ ଏଇଟା କହିକି ତୁ ହଉଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ତଇକାରୀ ପଣ୍ଡା ହଉଛି। ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତୁ ବଳତ୍କାର କରିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ନା ଏଟା ବି ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କଣ କହିବି? ତ ମତେ ଭଲ ନ ଲାଗିଛି କହିଲା ଖରା ଆଉଛି ବର୍ଷା ଆଉଛି ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ସିଏ ତ ବାହା କରିବ ତୁ କେମିତି ବଳତ୍କାର କରିବୁ ସତ କଥା ଭିଡ଼ା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହବ। କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ପକାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କହ ତୁ ସବୁଦିନ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଇଛୁ ମାତା ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି ନା ମୋ ବାରିଆଡେ ଚାଲିବି ତୁମେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ। ରାସ୍ତା ହେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଲା ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗଣିକା ତୁ ପାଟି ତ ଖରାପ ବୁଝୁଥିବି ନା ଆପଣ ବାଇଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଆଉଟା କଣ କହିବି ଆଉଟା କଣ କହିବି ଆପଣ ମନେ ପଡୁନି। इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा। ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ହିନ୍ଦୀ କହି ଆଉ କୋଉ ସେ କଣ ଇଂଲିଶ ନା ବୁଝିଲେ ବଳତ୍କାର ଚିନ୍ତା ହବ भाई इस दुनिया में कौन पड़ेगा क्या पड़ेगा क्या उपड़ेगा तुम तो ऊपर रही हो। बलात्कार ମୁଁ ପଳେଇବି ତ हाँ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖିବୁନି ଖୋଜି ପାଇବୁନି ଚାଲିଯିବି ମଧୁର बलात्कार मुझे बलात्कार चाहिए मुझे बलात्कार चाहिए बलात्कार चाहिए सारा की प्रकार बलात्कार करनी ना बड़ा 12 प्रकार बलात्कार ही चाहिए। जो गुजरात में वो कौन हुआ था बाबू गुजराती छोड़े ना उस दिन में धरती के अंदर चला गया हमसे मैं बेजान हो गया। उसने दुनिया वाले मुझे बोलते हैं डेंजरस मैन। सुन सुन डेंजरस मैन तू देखा हो तो उई उनका करी किस दिन वाला देखा बोला डेंजर मैन तो देखिया पर रे ओटे डरी ओटे बिलिया न बोले तू तू छाड़ से बता ना तुम्हें की डरना मुंडा री तो बता आरंभ कर हां आरंभ करिए सारे को कबड्डी खेल वाला कौन idiot ଭଲ ରାପ କରୁଛ आई आई ଆଉ କଣ କହିଦେଲ ମାନିବାକୁ ପଡିବ नाचिया फाटी करण ई करण तू आ गई ये करण तुम आ गई तेरी भैया कहाँ गई अर्जुन मेरी बच्ची मैं यहाँ हूँ माँ अर्जुन
नहीं माँ आंगनबाड़ी छतुआ खाकर खुले आओ कैसे गोद में रहो अंडा तुम जीवा मेरी बच्ची अच्छी क्या हुआ माँ ये माँ से तुम दोनों को खाना खिला के रहेगा सासे के मैं खाई के आज बोला बोली मेरी बच्ची अच्छी ये माँ खाना खिला के रहेगा ठाकुर जी आएंगे खाना लेके आएंगे मेरी करण अर्जुन खाना खाएंगे और आप ये आशी को जोड़े काफी हे ठाकुर तुम्हारी घर को मार के मेरे को रान बना दिया सर आगे बोली सीधा लड़ तेरे को पापा छोड़ खर्चा छोड़ कर दिया माँ ठाकुर जी कहाँ गए अर्जुन ये क्या गया यहाँ गया क्या ठाकुर जी वापस हो गया अच्छा ठाकुर जी मैं पुकारा हूँ अच्छा अंजियोई ओ माँ माँ को पायल सुनती अर्जुन क्या हुआ माँ क्या बोला नहीं माँ क्या बोला तूने वो नहीं माँ खाना की बात में बात करेंगे अर्जुन क्या हुआ ठाकुर जी चलो गयो 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 अरे मैं तो बिस्तर पर लेटी क्या था खाली गजरा या करिया गठरा लगाना पकी था ठाकुर जी क्यों गया मुझे पता नहीं किधर गया यहाँ गया वापस क्यों न गया मुझे मालूम नहीं ठाकुर जी किधर गया बाबा लोला ठाकुर जी ठाकुर जी वापस आ गया मुझे दर्द हो रहा है मलम दीजिए अच्छा ठाकुर जी खाना पकड़ Columbine लिखा था हिंदू मुस्लिम सब भाई रहते हैं तेरा मसा का खून किसका कलर है और मनीष का खून किसका कलर है तू ही बोलेगा मैं सुनेगा बोल मसा का खून किसका कलर है मसा का खून नालिया होता है Shut up! तू ही बोलेगा मैं सुनेगा मैं रुकी की ऐसे कोई हाँ सही कहो बोल मोनिस का खून किसका कलर है और मौसा का खून किसका कलर है कह बोल नीला 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 सही पकड़ा हाँ मौसा का खून नहीं होता है किंतु सब कुछ था जेल को अंदर में मौसा कैसे घुसा तू ही बोलेगा मैं सुनेगा बोल बोल जेल को अंदर में मौसा कैसे घुसा चौर का कमरा मेला था घुस गया झोर का कपड़ा क्यों लगाया ना था सारा कोठी लगी की सोच है कोठा कमरा बहुत के सोच पखड़ा खाई सोई पड़थिलु तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं हाँ बर्बाद कर दूंगा हे महाराज माता हमको छोड़ दीजिए माता मैं हूँ राजमाता हाँ ये क्या हाल है और पहले आपका जो मोबाइल जो सब आती जल्दी ताको तो बच्चे आते हैं कि के भाई ये क्यों मोटापा ये कि भाई तुम तुमको सेनापति बने थी मोटापा ଆଉ ତମେ କଣ କହୁଛ ସେ ମୋବାଇଲ ଚୋରାଣ ସହିତ ଲଢେଇ କରି ସାରା ଜୀବନ ବନ୍ଦୀ କେବଳ ଖାତି ମୋଟାପା ବାୟନେ ରାଜମାତା ମତେ କିଛି କ୍ଷୀର ଦରକାର ଖାଇ ପିଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଗ मोटापा क्या हुआ मां उसको खिला दो ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ रहନ୍ତୁ
दे भगवान से शक्ति मते देई ना कि राजमाता पर आपण के काम करो तो आपण से शक्ति देई ना आपण तो होना फटाफट जोटा नहीं जानी से राजमाता मुंह पर जमा मोटापा क्या हुआ मेरे को और 300 चाहिए जिनसे चाहिए बस मैं बोलेगा तेरे सुनेगा सुनेगा और तेरे काई अंडा दरकार काय होना जल्दी जाओ काई अंडा नहीं आसीबा जोड़ा को मोड़ आई में होना और राजमाता बनी जीव के मोटापा राजमाता ऊपर जवाब तेरी मुंडे में छेदन करूंगा कर दे हे बोला बाउंसटा बंधा है बाउंस ठीक रे भाग्य के बाउंस पड़िले कोन हो मैनेजर कोने थी दोस रहिला तू ध्यान लगे आगे बसी तो मते बेछड़े देखा ए साथी बोला के बोला ओ पूरा पानी छोपटे तो बोला ओ बोल का ना बोला के बोला लोक माने अधा उठी पळेइले बोला ना पथर खसिबो जंगल जंगल को तोड़ वो जोता बड़ी फेरी पे फेरी में ना मां बाप तुम जोता बढ़िया फेरी पड़िया कोन फांका से दिखा कोन हगिसी ताको साइजर हगिसी नाही ये पुरी मो पछे गोड़ी जदी मते पुरी भलो पाइबो होइछ से जोगड़िया देखा हुई गोटे पहाड़ खसिला गोड़िया से पुरी मते भलो पाइबो मोर बसंती बसुरी रखती कि कामना बसर पाखर बाड़ती और मोदी से भलो पाए से बर्बाद होती मरिबे समस्त गोटा गोटा कर मरिबे भलो पाई से धोखा दबो मु काहा को भी छाड़ीबिनी काहा को भी